ॐ श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचते कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। एतस्मादपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यादहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवन्नाम साम्राज्यं लक्ष्मी सर्वस्वविग्रहं श्रीमद्बोधेन्द्रयोगीन्द्र देशिकेन्द्रम् उपास्महे। कलिकालोचितं धर्मं नाम संकीर्तनात्मकं निर्णेतुमवतीर्णं तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Good evening everyone. Happy New Year. Okay, so we'll do the review from 4.424. Maybe Shobha, can you and Ramesh do half? So like 13 stanzas each. Yeah, sure. Okay, now start from Tuma. Go ahead, Shobha. Yeah. Okay, thanks. Maitreya uvacha idyatware dakshamanudya shatruhan shitavatijum nishasada shantavak sprishtva jalam pitadukula sambrita nimilya drikyoga padam samavishad. Shobha, the first line there, just after the comma, the word Kshita Vudichim, the U sound, okay? Kshita Vudichim. Nan vasulirpen. Kshita Vudichim nishasada shantavak. Okay. Yeah. कृत्वा समाना विनिलौजितासना सोदानमुत्ताभ्यचनापि चक्रतः शनेर्न हृदि स्थाप्य धियोरसि स्थितं दण्डाद्भ्रुवोर्मध्ये मनिन्ति
तानयत् एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुहुसमारोपितमङ्गमादरात् जिहासति तक्षरुषा मनस्विनी ददारकात्रेष्व निधारणं तव स्ववर्धुश्चरणाम्बुजासवं जगत्कुरोश्चिन्तयति न चापरं ददर्श देहो हतकल्मषा सती सद्या प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना तत्पश्यतां के भुवित चात्बुदं महत् वाहेदिवाद सुबहान जायत अन्तप्रिया दैवतमस्य देवी जहावसून् केन सति प्रकोपिता First अहो line after the comma, ha heti. Okay, I think you said va, ha heti. Oh, sure. Aheti Tantruk. Thank you. Aho अनात्म्यं महतस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजाः இருக்கு இல்லையா ஹா இருக்கு இல்லையா அதுல இருக்கு ஆமா ஓகே என்னோட புக்ல இருக்குல்ல பட் தேர் இஸ் an addition I saw sorry ஜஹாவசூன் யத் விமதாத்மஜா சதி மனஸ்வினி மானமபீக்ஷணமர்ஹதி சோயம் दुर्मर्ष हृदयो ब्रह्मदृक् च सॉरी सोऽयं दुर्मर्ष हृदयो ब्रह्मदृक् च लोके पकीर्तिं महतीमवाप्स्यति यदङ्गजां स्वां पुरुषद्विडुत्यदां न प्रत्यषेदं ऋतये परादतः वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा सुद्यागमद्भुतं दक्षं तत्पार्षदाहन् हन्तुम् उत्तिष्ठन्नुदायुधाः அந்த வேர்டு உததிஷ்டன்னுதாயுதாः उदतिष्ठन्नुदायुधाः तेषामापतदां वेगं निशाम्य भगवान् भृगुः यज्ञज्ञेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः अध्वर्युणा पूयमाने देवा उत्पेदुरोजसा रुभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ता सहस्रशः तैरलादायुधैः सर्वे प्रमदा सह गुह्यकाः वह्यमानादिशो बेजुः उषद्भिर्बर्म तेजसा. And second line, first word, hanyamana. You have something else? Did I say something? Anyan Okay. Yeah. You said I heard something else. Hanyamana dishobe. Hanyamana dishobe. Yeah. It is Srimad Bhagavatham Mahapurane Paramhamsyam Samitayam Chadurdhaskande Sati Dehotsargo Nama Chadurdodhyayah. Yeah, you can do 3 more stanzas. Yeah. Okay. It is Srimad Bhagavate Mahapurane चतुर्थस्कंद अद पंचमोऽध्यायः मैत्रेय उवाच भवो भवान्यानिधनं प्रजापतेः सत्कृताय अवगम्य नारदाद् स्वपार्षदैसन्त्यं नो चोल्लिट्टु तप्पु अदु ट्यून् बरुदु स्वपार्षद सैन्यं च अवगम्य नारदात् स्वपार्षद सैन्य च அது எந்த டியூன்ல வருவது கரெக்ட் தான் அதே சேம் திங் தான் பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வந்து அசத் கிருதா யூ மிஸ் த ஆதர் சோ பவோ பவான்யா நிதனம் பிரஜாபதேஹ அசத் கிருதாய அவகம்ய நாரதாத் ஸ்வபார்ஷத சைன்யம் சததத்வார் புவி வித்ராவிதம் க்ரோதம் அபாரமாததே कृदस्सुतिष्टोष्टपुडस्सदूर्जटिः जटां तडित्वा निषडोक्रोचिषम् उत्कृत्य रुद्रसहोत्थितो हसन् गम्भीरनाथो विससर्जतां भुवि तदोदिकायस्तनुवा स्पृशन् दिवं सहर्षबाहुर्गृणरुग् त्रिसूर्यदृक् करालदंष्ट्रो ज्वलदत्तिमूर्तजः कपालमाली विविधोत्यदायुधः. Yeah, you can stop there. And the first line number after comma sahasra bahur
Ghana Ruk Trisurya. Ghana on the word. Sahasrabahur Ganarug Trisuryatruk. Yeah. ராஜேஷ் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சாரி. இந்த வரர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால தேர்ட் லைன்ல வரர் புபிஹின்னு தமிழ்ல இருக்கு, ஆனா வார் புபிஹி சொன்னோமா? நான் அதை மாத்திக்கல. வரர் ததத்வரர் வரர் தான். தத்வரர் ஓகே புபிஹி. ஓகே ஓகே. வார் புபின்னு கால் வாங்கினேன், அதனால தான். வரர் புபிஹி. Rachna Ruklama. We can start. From 4, right? Yeah, from 4. Yeah. Tam kim karomiti grihanandamaha bhaktanjalim bhagavan bhutanataha daksham sajnajnam jahimatpatanam tvamagrani rudrapadam shakome आज्ञाप्त एवं कुपितेन मन्युना सदेव देवं परिचक्रमे विभुं मेने तदात्मानमशङ्करं सह महीयसां ततसाहसहिष्णुं Tata, the second line, Tata Sahasahish. महीयसां तात सहसहिष्णुं अन्वीयमानसद्रुद्र पार्षदैः वृषन्त तद्भिर्यन्न तत्सुभैरवम् उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकं सप्राद्रवत् घोषणभूषणाङ्गरीः अदर्द्विजो विजो यजमानसदस्याः कगुत्प्युदीच्यां प्रशमीक्ष्य रेणुं तमः किमेद कुत एतत् रजोभूत् इति द्विजाध्वजपन्यश्च तद्युः Patnyascha, and the last word, Patnyascha Dhadyuh. द्विजपत्न्यश्च तद्युः वादानवान्ति न हि सन्ति तस्य वः प्राचीन बर्हिर्जीवति होगृदत्तण्डः गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो लोको तु नाम किं प्रलय कल्पते प्रलयाय कल्पते प्रसूदिमिश्रा स्त्रिय उद्विग्नचित्ताः ऊषुर्विभो वृजनस्य तस्य यत्पश्यन्तीनां दुहिरुणां प्रजोषः सुतां सतीमवतद्यावनाकाम्. And just before the comma, second line, Prajeshah. Okay. यत्सद्बन्धकाले व्युक्तजटाकलापः स्वत्सूलशूच्यर्भितदिग्गजेन्द्रः विदित्य नृत्य युदितास्त्र धोर्ध्वजान् उच्चाटहासस्तनयुन्नदिक् अमर्षयित्वा तमसस्य सेजां मन्युप्लुतं दुर्विषहं भृगुट्याः करालदंष्ट्राभिरुतस्तपागनं स्यात्स्वती किं कोपयति स्यात्स्वस्ति. Okay. स्वस्ति किं कोपयतो वितातुः. And the first line, Brukutya, I heard a yaha sound and a visarga. I understood. Now, Panubadi Sultan, the part in the Martin Tenor. Okay. Bakveya Mudvikna Drishor Yamane Jane Takshasya Muhur Mahatmanaha Utpedu Tama Sahasrasho Bayavaha Divi Bhumau Chaparyak Tavat Rudranucharir Mako Mahate Mahan.
Sorry, Mahan. மகான். நான் என்ன சொன்னேன்? தப்பா சொன்னேன். மகோ Mahat, மகான். Mahat, you said it's Mahan. மகத் சொன்னேன். மகான். நானாயுதைர் வாமன கை ருதாயுதைஹி பிங்கை பிஷங்கை மகரோதரானானைஹி பர்யாத்ரவத் விதுரான் விருத்தத்யதஹ. Rudyata, Viduran Varudyata. விதுரான் விருத்தியதஹ. Varudyata. वरुत्यत विदुरान् Varudyata. वरुत्यत. केचित् बहु प्राक्वंशं पत्नी सलां तथा परे सद आग्नित्रसालां च तद्विहारं महानशं रुजुर्यज्ञपत्राणि ननाशयन्. Agni, Tatai ke Gnin Anashayan. तदैकेऽग्नि ननाशयन् कुण्डेष्वमूर्तयन् केचित् बिदुर्वेदिमेकलाः अपातन्दमुनिमन्ये एके पत्नीरदर्जयन् अपरे जगृहुर्देवान् प्रत्यासन्नात् पलायितान्. Okay, so we stop. I think that's where we stopped, right? 16? 16 is where we stopped. Correct. Yeah, And yeah, that's correct, happening. correct. Correct. Yes. Yeah. That's where we stopped, 16. Okay, so let me say 16 is fifth is a small chapter. So let me say the meaning of this. So since we took a break, I'll recap, right? So where we last left was we saw how Sati Devi comes there. She leaves her body willingly, right? Through a yogic technique where they bring the soul, the prana, through it and consciously departs the body. So that's how she ends up leaving the soul departs the body. And then through her internal yogic fire called as Yogagni, so Agni which burns from inside, she's perishing the body. So nobody has to go cremate. It just body perishes through the fire which starts from inside and the entire body gets burnt as well. So when this happens, and the Bhuta Ganas who are there are very upset. They try to defeat Daksha and all that, but nothing happens because Bhrigu knows this is going to happen. And then he chants something because of which some demigods called as Ribhus come in and they fight out and drive all the Bhutas away. So that's kind of where we ended the 4th chapter, right? So now all this has happened. Lord Shiva was not there, right? But Narada is always there to convey the message. So he goes and tells Shiva everything that has actually happened. How Sati quit her body, how the soul has departed, how she has left it, and all of that, and how Daksha did not appreciate Sati coming there, all the insults that happened. So now Shiva gets very upset about it. So when he gets upset, then what he does is he plucks one of his hair out of his matted hair and then throws it down. So from that energy of that comes out of the hair, because the entire body of Shiva is divine energy. So when he kind of throws even one thing out, right? So that Rudra aspect of Shiva comes out, which is completely fierce, destructive energy, tamasic energy. And from that hair emerges a creature. That person is called Veerabhadra. Now, it has got a very gigantic, terrifying form, which is there. So he's black in color, representing all tamasic energy, representing destructive energy. And then, it describes Veerabhadra saying, he's shining like fire. He's got thousands of arms. Thousands of arms generally refers to somebody who's very powerful, right? Who can do work of 1,000 arms. So he's very powerful. He's got thousands of arms. And like it says in stanza 3, Kapala Mali means he's wearing a garland of skulls and all of that. So with that, now this Veerabhadra, who's really representing Shiva's anger, is now coming and then telling Shiva, what do you want me to do? Right? I'm your servant right now. Tell me, what do you want me to do? So Shiva then says, I'm appointing you as the head of the Bhuta Ganas and say, you go and then go to the Yajna and get rid of Daksha and all of his soldiers, right? So that's a command that Shiva issues him. So now this Veerabhadra, who's black in color, representing this tamasic energy with all of his energy, is ready to leave. So he then departs Kailasha and then he goes to the Yajna. So when he's walking, he's of course bringing the terror along with him. So it describes through several stanzas of how they start seeing the people who are in the Yajna start seeing like, what you call darkness everywhere. And this is a nice reference there, which, where did it go?
Stanza 8. It says Prachina Barhir Jivati Hogradandaha. So the Prachina Barhishat, you might have learned in Narayanyam, Dashakam 19. Prachetas come out of Prachina Barhishat. That entire Prachina Barhishat Charitram is going to come towards the end of Canto 4, but it is happening during that time. So he says when Prachina Barhishat is ruling in the earth, then there cannot be evil things happening because he's non-stop performing yajna. So these people are beginning to worry that when Prachina Barishit is alive, how is there so much darkness which is actually enveloping around the world? That is a reference they are doing there. It has nothing to do with Prachina Barishit itself, but they're saying when he is there, how is so much darkness happening? Because people think that it's a time with pralayaya kalpate, is a time for an entire destruction. That's the kind of scene that is getting created. But Prasuti, who's Daksha's wife, and everybody have a realization that, hey, look, whatever Daksha did by not respecting Sati giving up her life, this is definitely some revenge that people are going to be doing to take rid of Daksha. So now this Veerabhadra is coming there, and the first thing the Bhutaganas do is they go and destroy that entire yajna place off. So they talk about how they go pull down everything, they go break everything, and then it talks about how they even defile, they urinate, right? Somewhere that mutram, some word came there. So they go and defile the entire place. So yajnam that is there, the pandal, everything that is there, it talks about how they go destroy completely that yajna area is fully destroyed right now. And then they go and capture the people. So there's a person called Maniman who goes and captures Bhrigu. Veerabhadra catches Daksha. Then one other person catches Pusha, who's one of the demigod. Then another person catches Bhagas. It talks about how each of these ganas, they now go and capture each of the supporters of Daksha and everything. And then they do various things. So one of them, it talks about Bhaga, who was, when Daksha was insulting Lord Shiva, this Bhaga was moving his eyes around. So this person goes and Veerabhadra goes, plucks his eyes, it talks about. And then it talks about how one person was smiling. So this person goes and breaks his teeth. So all of this, essentially they beat everybody up, right, at this point. So first time when the Ribhus came, they could not fight at that time because Ribhus who came from the Yajna were more powerful. But because Veerabhadra now came from Lord Shiva himself, he's much more stronger. So he's able to beat everything. And finally, Veerabhadra gets hold of Daksha. He gets hold of Daksha, but he's not able to cut Daksha's head. He's trying to cut Daksha's head, but he's not able to cut Daksha's head. So he takes all the weapons available. Nothing is happening. He's using chanting hymns. Still, Daksha's head is just super strong. But finally, the place where they do the sacrifice, he goes, he cuts Daksha's head, and then he goes and throws it into the sacrificial fire, the homam that is actually happening. He then throws Daksha's head into it. So essentially, the head is now offered to the fire. The head is now gone. So with this, the Bhutaganas go destroy that entire area, get rid of Daksha, beat everybody up, and then they return back to Kailasha. So with that, this chapter comes to an end. So this is going to be a set of 6 chapters. From chapter 2 to chapter 7 is this entire story about Daksha Charita, about this Daksha and Sati. So we now finish chapter 5, where they have gone and beaten everything up and put Daksha's head in. That's where 5 comes to an end, and 6 and 7 is just, 7 is finally how everything gets completed, and 6 is people going and doing a stuti to Shiva. So, all right, so we'll start from 17. Srividya, Sriram, you can be student, and Vijaya, you can be student if you're on. I think I saw you. Yeah, I can. Stanza 17. Bhrigum Babanda Maniman. Yeah, so Maniman is the one who's holding Bhrigu. Bhrigum Babanda Maniman, comma. Veerabhadraf Prajapatim. Chandishaf Pushanam Devam, comma. Bhagam Nandishwaro Grahit. So here talks about the 4 people who grab 4 other people of Daksha's group. Bhrigum Babanda Maniman. Veerabhadraf Prajapatim. Chandishaf Pushanam Devam Bhagam Nandishwaro Grahit. भृगुम्भबन्धमणिमान् वीरभद्रप्रजापतिम् चण्डीशभूषणम् देवम् भगम् नन्दीश्वरो ग्रहीत् भृगुं पबन्तमणिमान् वीरभद्रप्रजापतिं चण्डीशभूषणं देवं भगं नन्दीश्वरो ग्रहीत् Sarva Evar Twijo
दृष्ट्वा, सदस्यास् स दिवौकसः तैर्, I'm just breaking at the ra, तैर् अर्ध्यमानास् सुभृशं, ग्रावभिर् नैकधाद्रवन् सर्व एवर्त्विजो दृष्ट्वा सदस्यास दिवौकसः तैरर्ध्यमानास् सुभृशं ग्रावभिर्नैकधाद्रवन् सर्व एव द्विजो दृष्ट्वा सदस्यास दिवौकसः दैरद्यमाना सुपृशं ग्रावाभिर्नैकदाद्रवन् सर्व एव द्विजो दृष्ट्वा सदस्याः सदिवौकसः दैरर्त्यमानः सुभृशं ग्रावभिर्नैकदाद्रवन् जुह्वतस् स्रुवहस्तस्य, श्मश्रूणि भगवान् भवः भृगोर्लुलुञ्चे सदसि, यो हसच् श्मश्रु दर्शयन्. So the ich, it's a line under that. So shmashru darshayan. Juhvatasruvahastasya shmashruni bhagavan bhavah bhrugor lulunche sadasi yo hasat shmashru darshayan. जुह्वदश्रुवहस्तस्य Shmashruni. श्मश्रूणि भगवान् भवः भृगोर्लुलुञ्चे सदसि योगसश्रमश्रु दर्शयन्. அது வந்து அந்த ich sound. So yo hasat shmashru. योहसच् श्मश्रु दर्शयन्. Yeah. जुहुवश्रुवहस्तस्य श्मश्रुणि भगवान् भवः भृगोर्लुलुञ्चे सदसि योह असत् श्मश्रु दर्शयन्. And the first word, juhvatas. जुग्वदश्रुवहस्तस्य. भगस्य नेत्रे भगवान्, पातितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदस्तोक्ष्णा, यश शपन्तं, breaking at that ma, शपन्तं असुसुचत्. भगस्य नेत्रे भगवान् पातितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदस्तोक्ष्णा यश शपन्तं असुसुचत्. भगस्य नेत्रे भगवान् पातितस्य रुषा भुवि उज्जहार सतस्तोक्ष्णा यशबन्धम् असुसुचत्. भगवस्नेत्र भगवान् पातितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदस्तोष्णा यशबन्धम् असुषुषत्. पूष्णश् चापातयत्, so double the coming there, चापातयत् दन्तान्, कालिङ्गस्य यथा बलः शप्यमाने गरिमणि, यो हसत्, again double the, यो हसत् दर्शयन् दतः. पूष्णश्चापातयत् दन्तान् कालिङ्गस्य यथा बलः शप्यमाने गरिमणि यो हसत् दर्शयन् दतः. भूष्णश्चापादयत् दन्तान् कालिङ्गस्य यथा बलः शप्यमानो गरिमणि यो हसत् दर्शयन् दतः. And the second line, first word, shapyamane. शप्यमाने गरिमणि योगः सत् दर्शयन् दतः. भूष्णश्चपादयत् दन्तान् कालिङ्गस्य यदा बलः शप्यमाने गरिमणि योः सत् दर्शयन् ततः. The first line,
Chapatayat. And Pushnashchapatayat. Chapa. Oh, Chapa Dayat Dandan. Yeah. Akramyorasi dakshasya, comma, shita dharena hetina, chindannapi tadudhartum, comma, nashaknot trayambakas tada. Akramyorasi dakshasya, shita dharena hetina, chindannapi tadudhartum, nashaknot trayambakas tada. आक्रम्योरसि दक्षस्य क्षितधारेण हेतिना चिन्दन्नपि तदुद्धर्तुं नाशक्नोत्रयम्बकस्तदा Akramyorasi dakshasya Shridhareण hetina Chintan apitat dhartum nashaknotrayam bhagastata. Shastrair, breaking at the tra, Shastrair, Astranvitair, breaking at the tra again, Astranvitair, Evam, Im, comma. Next word starts with the A. Anirbhinna Tvacham Haraha, Vismayam Paramapanno, comma, Dadyau Pashupatish Chiram. Shastrair Astranvitairevam Anirbhinnattvacham Haraha Vismayam Paramapanno Dadyau Pashupatishchiram. शस्त्रैरस्त्रान्विदैरेवम् अनिर्भिन्न त्वचं हरः विस्मयं परमाबन्नो दद्यौ पशुपतिश्चिरम् शस्त्रैरस्त्रान्विदैरेवम् अनिर्भिन्नत्वचं हरः विस्मयं परमाभन्नो तत्यौ पशुपतिश्चिरम्. Drishtva Sanyapanam Yogam, Pashunam sa pathir makhe Yajamana Pashoh Kasya, Kayat Tenaharach Chiraha. Drishtva Sanyapanam Yogam Pashunam sa pathir makhe Yajamana Pashoh Kasya Kayat Tenaharach Chiraha. दृष्ट्वा संज्ञपनं योगं पशूनां सकपतिर्मखे यजमानपशोकस्य कायात्तेनाहरच्चिरः दृष्ट्वा संज्ञपनं योगं पशूनां सपतिर्मखे यजमानपशोकस्य कायात्तेनाहरच्चिरः. Sadhu vadas tada tesham, karma tattasya shamsatam bhuta preta pishachanam, breaking at that ma im, anyesham tadviparyayah. Sadhu vadas tada tesham karma tattasya shamsatam bhuta preta pishachanam anyesham tadviparyayah. साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य शंसतां भूतप्रेतपिशाचानाम् अन्येषां तद्विपर्ययः साधुवादस्तथा तेषां कर्म तत्तस्य शंसतां भूतप्रेतपिशाचानाम् अन्येषां तद्विपर्ययः. Juha vaitach chiras tasmin, dakshinagnava marshitah. Cannot break that word. Dakshinagnava marshitah. Taddeva yajanam dagdva, pratishtat guhyakalayam. Juha vaitach chiras tasmin dakshinagnava marshitah. Taddeva yajanam dagdva Pratishtat Guhyakalayam.
जुहावैतच्चिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्नावमर्षितः तद्देव यजनं दत्त्वा प्रातिष्ठाद्गुह्यकालयम् प्रातिष्ठद्गुह्यकालयम् जुहावैतच्चिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्नौ अमर्षितः तत्तेव यजनं त्यक्त्वा प्रादिष्टत् गुह्यकालयम्. There's a comma, first line after the comma, Dakshinagnavarshitah. Dakshinagnav amarshitah. Yeah, the gnau amarshitah, but the au and a becomes like a va sound there. So Dakshinagnavarshitah. Oh, Dakshinagna amarshitah. Okay. Yeah, just the sandhi just joins. So. Okay. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञविध्वंसो नाम पञ्चमोऽध्यायः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञविध्वंसो नाम पञ्चमोऽध्यायः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञविध्वंसो नाम पञ्चमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। मैत्रेयो उवाच अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः शूलपट्टिश निस्त्रिंश put a plus गदा परिगमुद्गरैः। मैत्रेयो उवाच अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः शूलपट्टिश निस्त्रिंश गदा परिगमुद्गरैः। मैत्रेय उवाच अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः शूलपट्टिशनिस्त्रिंशत् गदा परिगमुत्करैः। मैत्रेय उवाच अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकैः रुद्रानीकैः पराजिताः शूलपट्टिश निस्त्रिंश गदा परिगमुत्करैः। संचिन्न भिन्न सर्वांगाः सर्त्विक sabhya. So the ir comes after the letter sa. Sartvik sabhya bhayakulaha swayambhuve namaskritya, karsnye naithan, one word. Karsnye naithan nyavedayan. Sanchinna bhinna sarvangaha sartvik sabhya bhayakulaha swayambhuve namaskritya karsnye naithan nyavedayan. संचिन्न भिन्न सर्वांगाः सद्विक् सप्या भयाकुलाः स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्त्स्न्येनैतन्यवेदयन्. I think most of the time Sanskrit is easy to read except for such stanzas where Sanskrit gets very hard when the ir is coming later and then you have to remember to move it early and half in, half it, right? Then it gets a little hard. So Sanchinna bhinna sarvangaha sartvik sabhya bhayakulaha swayambhuve namaskritya karsnye it is in. All of them are half. So karsnye naitan. Karsnye naitanya vedayan. Yeah, so that's a little bit, this is a tough word. You can't break it, unfortunately. So upalabhya purai vaitat, Bhagavan
abjasambhavah, you can break it that na, abjasambhavah, narayanascha vishwatma, comma, na kasya dhvaramiyatuhu. Upalabhya puraivaitatam bhagavan abjasambhavah, narayanascha vishwatma, na kasya dhvaramiyatuhu. उपलभ्य पुरैर्वैतत् भगवान् अब्जसम्भवः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्यात् वै वरमीयत् तप्पा சொல்லிட்டேனா न कस्यात् वरमीयतुः उपलभ्य पुरैवैतत् भगवान् अब्जसम्भवः नारायणश्च विश्वात्मा नघस्यात् वरं ईयतुः तदाकर्ण्य विभुः प्राह, तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र सा भूयात्. You will have a double na there in Sanskrit. It becomes it. Bhuyat, next word starts with a na. Na prayena bhubhushatam. तदाकर्ण्य विभुः प्राह तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र सा भूयात् न प्रायेण बुभूषताम्. तदाकर्ण्य विभुः प्राह तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र सा भूयात् न प्रायेण बुभूषताम्. तदाकर्ण्य विभुप्राह तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र सा भूयात् न प्रायेण बुभूषताम्. Okay, we'll switch 1/3. Sundari, you can be a student, and Sudha, you can be a student. Athapi yuyam krita kilbisha bhavam, ye barhisho bhaga bhajam paraduhu prasada yadvam parishuddha chetasa, kshipra prasadam pragrihitangri padmam. अथापि यूयं कृतकिल्बिषा भवं ये बर्हिषो भागभाजं परादुः प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम्. अथापि यूयं कृतकिल्बिषा भवं ये बर्हिषो भागभाजं परादुः प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम्. अथापि यूयं कृतकिल्बिषा भवं ये बर्हिषो भागभाजं परादुः प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम्. எங்களுக்கு பத்யம்னு இருக்கு. Is it both correct? The last line? No, Padmam, it refers to the lotus. Angri Padmam. So the feet, lotus feet of Shiva. That's what it means there. Padmam. Okay, correct பண்ணிக்கிறேன். Ashasana jeevitam advarasya, lokas sapalah kupitena yasmin tamashu devam priyaya vihinam, kshamapayadvam hridi viddham duruktaihi. आशासाना जीवितमध्वरस्य लोकः सपालः कुपितेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः. आशासाना जीवितम् अध्वरस्य लोकः सपालः कुपितेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः. आशासाना जीवितमध्वरस्य लोकः सपालकुपितेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः. नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये, ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं
viduh pramanam bala virya yorva, yasyatma tantrasya ka upayam viditset. नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विदित्सेत्. नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विधित्सेत्. नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विदित्सेत्. स इत्थम् आदिश्य सुरानजस्तैः, समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः ययौ स्वदिष्ण्यानिलयम्, cannot break that word, स्वदिष्ण्यानिलयम् पुरद्विषः, कैलासमध्रि प्रवरं प्रियं प्रभोः. So this chapter, although it's got 56 stanzas, like the core meaning, not many, not much in that. So from stanza 9, so now they are entering Kailasa in stanza 8. So from now 9 through like a lot of stanzas, it's just going to be description of Kailasa. So it'll have a lot of the Visarga is going to come because it talks about specific nouns like this plant, this tree, that river, and everything. When I talk about noun, then the Visarga will come in Sanskrit. So that's why you'll see a lot of that coming from the next stanza. But from up to 8, from 9 on, they describe Kailasa. Sa itthamadishya suranajastaihi samanvitah pitrubhis saprajeshaihi yayau swadishnya nilayam puradvishah kailasamadri pravaram priyam prabhuh. स इत्थम् आदिश्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः ययो स्वधिष्ण्यान्निलयं पुरद्विषः कैलासमद्रिप्रवरं प्रियं प्रभोः. स इत्थमादिश्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः ययो स्वदिष्ण्यान्निलयं पुरद्विषः कैलासमद्रिप्रवरं प्रियं प्रभोः. जन्मौषधि तपो मंत्र पुट प्लस योग सिद्धैर नरेतरैः जुष्टम किन्नर गंधर्वैः. So the ra goes away, visarga comma gandharvaihi. Next word starts with the a. Apsarobhir vritam sada. जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धैर नरेतरैः जुष्टं किन्नर गंधर्वैः अप्सरोभिर्वृतं सदा. जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धैर नरेतरैः जुष्टं किन्नर गंधर्वैः अप्सरोभिर्वृतं सदा. जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धैर्नरेतरैः जुष्टं किन्नर गंधर्वैः अप्सरोभिर्वृतं सदा. नाना मणि मयैश शृंगैः visarga comma. Next on top of that nana there is a ir that goes away. नाना धातु विचित्रितैः नाना द्रुम लता गुल्मैः, again visarga comma, ir goes away. नाना मृग गणावृतैः. Oops, okay. नाना मणिमयैः शृंगैः नाना धातु विचित्रितैः नाना द्रुम लता गुल्मैः नाना मृग गणावृतैः. नाना मणिमयैः शृंगैः नाना धातु विचित्रितैः नाना ध्रुमलता गुल्मैः नाना मृगगणावृतैः. नाना मणिमयैः शृंगैः नाना धातु विचित्रितैः नाना द्रुमलता गुल्मैः नाना मृगगणावृतैः. So nana here just means several, many kinds or many types of, right? That's the meaning here. Nana mala prasravanaihi, visarga comma. Next word ir goes away.
Nana Kandara Sanubihi Ramanam Viharantinam, Ramanais Siddha Yoshitam. Nanhamala Prasravanaihi Nana Kandara Sanubihi Ramanam Viharantinam Ramanais Siddha Yoshitam. नानामलप्रस्रवणैः नानाकन्दरसानुभिः रमणं विहरन्तीनां रमणैः सिद्धयोषिताम् नानामलप्रस्रवणैः नानाकन्दरसानुभिः रमणं विहरन्तीनां रमणैः सिद्धयोषिताम् मयूर केकाभिरुतं, मदान्धालि विमूर्छितं प्लावितै रक्तकण्ठानां, कूजितैश्च पतत्रिणाम्. मयूरकेकाभिरुतं मदान्धालि विमूर्छितं प्लावितै रक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतत्रिणाम्. Oops. Next maybe. Sorry, I think my connection dropped. I'm back now. I don't know where it dropped, but did you hear me say the stanza or no? No, 15. Sorry, we didn't 12. hear. 12. Oh, 12. Okay. Mayurakekhabhirutam. Sorry. That's a bit 11, 12. Yeah, sorry. Yeah. Mayurakekhabhirutam madandhali vimurchitam plavitai raktakanthanam kujitaischa patatrinam. मयूरकेकाभिरुतं मदान्धालिविमूर्छितं प्लावितैरक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतत्रिणाम् मयूरकेकाभिरुतं मदान्धालिविमूर्छितं प्लावितैरक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतत्रिणाम् Ahvayantam, breaking at that im there. Ahvayantam ibodhastaihi visarga comma. Next word ir goes away. Dvijan kama dugair drumaihi brajantamiva matangaihi. Again visarga comma. Grinantamiva nirjaraihi. Ahvayantam ibodhastaihi Dvijan kama dugair drumaihi Brajantamiva matangaihi Grinantamiva nirjharaihi. आह्वयन्तम् इवोद्धस्तैः द्विजान् कामधुगैर्द्रुमैः व्रजन्तमिव मातङ्गैः गृणन्तम् इव निर्झरैः आह्वयन्तमिवोद्धस्तैः द्विजान् कामदुगैर्द्रुमैः व्रजन्तमिव मातङ्गैः गृणन्तमिव निर्जरैः Mandaraif parijataischa, saralaish chopashobhitam tamalaish shalatalaischa, kovidarasanarjunaihi. One word. Kovidarasanarjunaihi. Mandaraif parijataischa saralaish chopashobhitam tamalaish shalatalaischa kovidarasanarjunaihi. मन्दारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितं तमालैः शालतालैश्च कोविदारासनार्जुनैः मन्दारै पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितं तमालैः शालतालैश्च कोविदारासनार्जुनैः Chutaih kadambair nipaischa, naga punnaga champakaihi patalashoka bakulaihi, kundaih kurabakairapi. Chutaih kadambair nipaischa naga punnaga champakaihi patalashoka bakulaihi kundaih kurabakairapi. चूतैः कदम्बैर्नीपैश्च नागपुन्नागचम्पकैः
पाटलाशोकबकुलैः कुन्दैः कुरबकैरपि चूतैः कदम्बैः नागचम्पकैः पाटलाशोकबकुलैः कुन्दैः कुरबकैरपि स्वर्णार्न शतपत्रैश्च वररेणुकजातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम् स्वर्णार्णशतपत्रैश्च वररेणुकजातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम् स्वर्णार्णशतपत्रैश्च वररेणुकजातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम् स्वर्णार्णशतपत्रैश्च वररेणुकजातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम्. So this next one, it's a little bit tough to break that word line, but the whole line is going to be continuous. The first line is continuous. Panaso dhumbarashvapta. Panaso dhumbarashvapta. It's up to that is one word. And then put a plus. Plaksha nyagrodha hinghubihi. Bhurjair, breaking at that ra. Bhurjair oshadibif. Pugaihi, visarga comma. Pugaihi, add a visarga. Raga pugaischa jambhubihi. Like I said, this one is because it talks about all these different things, all as nouns. Is just every word is literally a visarga at the end there. Rajesh ji, is it Raga or Raja? My book has Raja. Oh, sorry, Raja. Oh. Raja pugaischa, yeah. Panaso dumbarashvata plaksha nyagrodha hinghubihi. Burjair oshadibhif pugaihi. Raja pugaischa jambhubihi. पनसोदुम्बराश्वत्थप्लक्षण्यग्रोधहिङ्घुभिः भुजैरोषधभिः पूगैः राजपूगैश्च जम्बुभिः So Sundari, and the second line, first word, oshadibhi. Oshadibhi. ओषधिभिः Yeah, oshadibhi pugaihi. ओषधिभिः Purjai, Rosha. And the row and the one that break that ra there. So bhurjair ir oshadibhi pugaihi. Then it's easier. Okay. पनसो धुम्बराश्वत्थप्लवक्षन् प्लवक्षन् You're adding an extra va there. Plaksha nyagrodha. पनसो धुम्बराश्वत्थप्लवक्षन् हिङ्गुभिः भुजैरोषधिभिः पुङ्गैः राजपूगैश्च जम्बुभिः. And the second line, first word, this ir that comes. Burjair oshadibhi. Burjair oshadibhi pugaihi. Correct, yeah. And the first line, and the plaksha, you were adding an va. Just plavan solren nenikiren. Yeah. Just plaksha nyagrodha hingubihi. Okay. Karjura mrataka mradhyehi. Again, one word cannot break it. Karjura mrataka mradhyehi, priyala madukengudhaihi, druma jatibhir, breaking at the tra, jatibhir anyeischa, rajitam venu kichakaihi. Karjura mrataka mradhyehi, priyala madukengudhaihi, druma jatibhir anyeischa, rajitam venu kichakaihi. खर्जूराम्रातकाम्राद्यैः प्रियालमधुकेङ्गुदैः द्रुमजातिभिरन्यैश्च राजितं वेणुकीचकैः Mratakaamradyaihi. Karjura mratakaamradyaihi. Idda
Mradhyaihi, Yeah, mradyaihi. Mradyaihi. Yeah. Karjuramratakam Priyala Madukengudaihi Drumajatibir Anyaisha Rajitam Venuki Chakaihi. We'll just switch last round. Revati, you can be a student, and Vani Garu, you can be a student. I think I saw Vani. Yeah. Where did we leave? Okay. Kumudotpala kahlare, put a plus. Shata patra banardhibihi nalinishu kalam kujat. Again, put a plus. So each of those line is continuous. Kalam kujat khaga brindopa shobhitam. कुमुदोत्पलकह्लारशतपत्रवनर्धिभिः नलिनीषु कलं कूजत् खगवृन्दोपशोभितम्. Rajesh, sorry, first line is it Kahlara or Kalhara? Kahlara. Ich. Oh, ha first and then la. Yeah, first ha, yeah. Is Revati on? I thought Revati was on. I don't know if she dropped. Yeah, I think she's dropped. One sec, then pick somebody else. It is okay. Aarti, you can do the second half. Yeah, Vanigar, Okay. you can go ahead. Yeah. Yeah. कुमुदोत्पलकह्लार शतपत्रवनर्धिभिः नलिनीषु कलं कूजत् खग बृन्दोपशोभितम् कुमुदोत्पलकह्लार शतपत्रवनर्धिभिः नलिनीषु कलं कूजत् खगवृन्दोपशोभितम् Kama unda chetu The padikkunma Rajesh. both of those lines are together. Like first line is together, Together. second line is together. Kujat khagavrindo pashobhitam. Plus there. Mrigaish shakha mrigaish krodaihi. Visarga comma. Krodaihi. Next line ir goes away. Mrigendrair ir sound. Riksha shalyakaihi. Gavayaish sharabhair Vyagraihi. Add a visarga, comma, Vyagraihi. Rurubhir Mahishadhibihi. Just one more stanza and then it gets simpler. So two more stanzas on description here. Mrigai Shaka Mrigai Krodaihi Mrigendrair Rikshashalyakaihi Gavayai Sharabhair Vyagraihi Rurubhir Mahishadhibihi. Is it going to be Urubir or Rurubir? Rurubhir. Yeah, it's Rurubhir only because we are pausing there, so you're putting a comma there. Okay. Mrugai Shakha Mrugai Krodhaihi Mrugendrair Rikshashalyakaihi Gavayaish Sharabhair Vyagraihi Rurubhir Mahishadibhihi मृगैः शाखामृगैः क्रोडैः मृगेन्द्रैरुक्षशल्यकैः गवयैः शरभैर्व्याघ्रैः रुरुभिर्महिषादिभिः Karnantraika padashwasyaihi. Long word, cannot break it. Karnantraika padashwasyaihi. Visarga comma. Ear goes away. Nirjushtam vrika nabhibihi. Kadali shanda samruddha. Put a plus. Nalini pulina shriyam. Second line is continuous. कर्णान्त्रैकपदाश्वास्यैः निर्जुष्टं वृकनाभिभिः कदली षण्डसमृद्ध नलिनी पुलिनश्रियम्. कर्णात्रैकपदाश्वास्यैः निर्जुष्टं वृकनाभिभिः कदलीषण्डसमृद्ध नलिनी पुलिन श्रियं नलिनी पुलिन श्रियं. ராஜேஷ் அது கதலி கண்ட சம்ருத்துன்னு இருக்கு. கண்டவா ஷண்ட சம்ருத்த.
I don't know what the difference is, but the book has Sha. Sha, okay. कर्णान्तरैकपदाश्वास्यैः निर्जुष्टं वृकनाभिभिः कदलीषण्डसमृद्धनलिनी श्रियम् पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नान पुण्यतरोदया विलोक्य भूतेश गिरिं विबुधा विस्मयं ययुः. पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यतरोदया विलोक्य भूतेश गिरिं विबुधा विस्मयं ययुः. पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यतरोदया विलोक्य भूतेशगिरिं विबुधा विस्मयं ययुः. पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यतरोदया विलोक्य भूतेशगिरिं विबुधा विस्मयं ययुः. ददृशुस्तत्र ते रम्यां ब्रेकदत्मा इं अलकां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजम्. ददृशुस्तत्र ते रम्याम् अलकां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजम्. ददृशुस्तत्र ते रम्याम् अलङ्कां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजम्. First line after the comma, alakam. ददृशुस्तत्र ते रम्याम् अलकां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजम्. Yeah, it's the name of a place in Kailasha. ददृशुस्तत्र ते रम्याम् अलकां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजम्. Nanda, Chalaka Nanda cha, so Nanda, Alaka Nanda. Nanda, Chalaka Nanda cha, Saritau Bahyatah Puraha, Tirtha Pada Padamboja, put a plus, Rajasativa Pavane. नन्दाचालकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः तीर्थपादपदाम्भोज रजसातीव पावने. नन्दाचालकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः तीर्थपादपदाम्भोज रजसातीव पावने. नन्दाचालकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः तीर्थपादपदाम्बोज रजसातीव पावने. ययोस् सुर स्त्रियः, you should say that visarga, स्त्रियः kshattah, so that ra goes away, visarga comma kshattah. Next word starts with the a. Avaruhya swadishnyatah kridanti pumsas sinchantyo, vigahya ratikarshitaha. ययोस्तुरस्त्रियः क्षत्तः अवरुह्य स्वदिष्ण्यतः क्रीडन्ति पुंससिञ्चन्त्यो विगाह्य रतिकर्षिताः. ययोस्सुरस्त्रियः क्षत्तः. स्त्रियः, so that visarga is said fully. स्त्रियः क्षत्तः. Okay. ययोस्सुरस्त्रियः okay. ययोस्सुरस्त्रियः क्षत्तः अवरुह्य स्वधिष्ण्यतः क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाह्य रतिकर्षिताः. ययोऽसुरस्त्रियः क्षत्तः अवरुह्य स्वदिक्ष्ण्यतः क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाह्य रतिकर्षिताः. ययोस्तत् स्नान विभ्रष्ट put a plus नव कुङ्कुम पिञ्जरं वितृशोऽपि पिबन्त्यम्बः
comma, payayanto gaja gajihi. ययोस्तत्स्नानविभ्रष्टनवकुङ्कुमपिञ्जरं वितृशोऽपि पिबन्त्यम्बः पाह्ययन्तो गजागजीः. ययोस्तत्स्नानविभ्रष्टनवकुङ्कुम पिञ्जरं वितृशोऽपि पिबन्त्यम्बः पाययन्तो गजागजीः. ययोस्तत्स्नानविभ्रष्टनवकुङ्कुमपिञ्जरं वितृशोऽपि पिबन्त्यम्बः पाययन्तो गजागजीः. तार हेम महारत्न प्लस विमान शत संकुलाम जुष्टाम पुण्य जन स्त्रीभिः सर्गा कॉमा next line next word ir goes away yatha khamsa tadidghanam तारहेम महारत्न विमान शत संकुलाम जुष्टाम पुण्य जन स्त्रीभिः यथा खंस तडिद्घनम. तारहेम महारत्नविमानशतसङ्कुलां जुष्टां पुण्यजनस्त्रीभिः यथा कंस तडिद्घनम्. तारहेम महारत्नविमानशतसङ्कुलां जुष्टां पुण्यजनस्त्रीभिः यथा कंसतडिद्घनम्. हित्वा यक्षेश्वर पुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमैः काम द्रुगैर्हृद्यं चित्र माल्य फलच्छदैः. हित्वा यक्षेश्वर पुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमैः काम दुगैर्हृद्यं चित्रमाल्य फलच्छदैः. हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् Correct, yeah. Chatat. वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमैः कामदृगैर्हृद्यं चित्रमाल्यफलं च दैः. So the palachchadaihi. फलच्छदैः. And then the second line, first half of it, द्रुमैः kama dugair. Okay, can I say one more time? Yeah, right, yeah. हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमैः कामदुघैर्हृद्यं चित्रमाल्यफलच्छदैः. फलच्छदैः. हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमैः कामदुगैर्हृद्यं चित्रमाल्यफलच्छदैः. We'll do a few more stanzas and we'll stop today. Rakta kantha khaganika plus swara mandita shatpadam kalahamsa kula preshtha put a plus again khara danda jalashayam. रक्तकण्ठखगानीकस्वरमण्डितषट्पदं कलहंसकुलप्रेष्ठखरदण्डजलाशयम्. रक्तकण्ठखगानीकस्वरमण्डितषट्पदं कलहंसकुलप्रेष्ठं खरदण्डजलाशयम्. Preshtha, there's no im there, there's just preshtha. Oh, I have im. कलहंसकुलप्रेष्ठखरदण्डजलाशयम्. रक्तकण्ठखगानीकस्वरमण्डितषट्पदं कलहंसकुलप्रेष्ठखरदण्डजलाशयम्. அந்த தண்டால இம் ஒரு பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கு ராஜேஷ். ஹர தண்டம் ஜலாஷயம். இம் வந்து within bracketsல இருக்கு. Oh, maybe that's like some books might have it. Im illa.
So if it's putting in bracket, that means sometimes they may say இல்ல there's other version. பிரேஷ்டால இல்ல what Vani had Yeah, even பிரேஷ்டா even Danda also. okay, I'm not having it, but if they put it in bracket, that generally means that's a alternate version with him. That's what it typically means. okay. Also, We don't have to say it, right? Yeah, I don't have it either. Yeah. அதுவும் கலஹம்ச குல பிரேஷ்டம் தான் இருக்கு. பிரேஷ்ட தான் சொல்றேன் இல்லையா? ஆமா பிரேஷ்ட தான் இருக்கு, இம் இல்ல இல்ல என்னோடல. Amrish, even for us இந்த பிரேஷ்டக்கு பக்கத்துல ஸ்டம் அது பிராக்கெட்ல இருக்குல்ல? என்னோடல இல்ல, உன் புக்ல இருக்கா? இருக்கு. கலஹம்ச குல பிரேஷ்ட பிராக்கெட்ல அந்த ஸ்டம். Oh, okay. Let me check on that. Okay, my book doesn't have it. Okay. Okay. I don't have it either. Yeah, so I'll check. I don't know. Maybe I'm typically when they put it in a bracket, that means it's an alternative word for it. So we'll do one more today and stop. Vana kunjara sangrishta, put a plus, hari chandana vayuna adhi punya jana strinam, comma, muhurun mathayan manaha. वनकुञ्जर संघृष्ट हरिचन्दन वायुना अधिपुण्य जनस्त्रीणां मुहुरुन्मथयन्मनः. वनकुञ्जरसंघृष्ट हरिचन्दनवायुना अधिपुण्यजनस्त्रीणां मुहुरुन्मथयन् मनः. वनकुञ्जरसङ्गृष्ट हरिचन्दनवायुना अधिपुण्यजनस्त्रीणां मुहुरुन्मथयन्मनः. Okay, we'll stop here today. I'll say the meaning in the next class. Anyway, up to this, there's really not much of a meaning. I think from stanza 9 that we saw is just describe Kailasha in lot of detail. Every single tree, every single flower, every single water body that is there. They describe that up to this stanza 30. And then from stanza 30, he talks about how they see Lord Shiva, what he's doing. So Shiva in that point is actually in in the pose of teaching, right? That's the pose he's going to be sitting in, which is what the rest of the stanzas are. And then Brahma then does a stuti from stanza 42. That's pretty much this chapter. So this chapter kind of, and I'll tell the meaning in the next class anyways, but this chapter pretty much is Brahma and all these devas coming there and doing a stuti to Lord Shiva to say, please forgive everybody, calm down your anger and come and bless us. That's what this chapter is. Next chapter, Shiva comes there, Lord Narayana will come there, they finish the Daksha Yajnam. Daksha will get ahead, they'll finish the Yajnam, and then this whole thing comes to an end in the next chapter. So, cover it in the next class. Shri Hare Namaha, Shri Hare Namaha, Shri Hare Namaha, Gopika Jeevana Smaranam, Govinda Govinda, Sadgurunath Maharaj Ki Jai. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Thank you, everyone. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Thank you, Have a Rajesh. great Thank you, year Rajesh. ahead. Thank you. Bye. Rajesh. Bye. 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 Bye.